कप्तान बेचारा जेल में, बाकी सब खेल में। अलीमीन गंडापुर रूपोशी के बाद एक बार फिर मंजर आम पर आ गए और पीटीआई ने एक बहुत बड़ी गलती का एतराफ़ किया और उसका तदारक भी कुछ है या नहीं। और एक बार फिर 20 लाख के करीब अफराद को लेकर इस्लामाबाद पर कौन हमला करने का प्लान बना रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि पीटीआई से राब्तों का इंकशाफ किसने किया, इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। और पीटीआई का एक और गलत प्रोपेगेंडा बेनकाब। तो सबसे पहले मैं इस प्रोपेगेंडा का ही जिक्र करता हूं क्योंकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है उस हवाले से है। तो वहाँ पर उन्होंने जो है ना कुछ एमएनएज और सेनेटर वगैरह, तो उन्होंने जनाब जो है ना उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई हुई है, बाकायदा उनकी इमेजेस डालकर ये गद्दार हैं, लोटे हैं, इस तरह के सारे करके। और एक जो है ना ये केपीके से जो नॉर्थन एरियाज़ हैं, तो वहाँ से एक यंग मैन इलेक्ट हुआ एमएनए, मुबारक ज़ेब खान साहब। तो उनके भाई शहीद हुए, तो उसके बाद वो फिर इलेक्शन लड़े, तो इलेक्शन लड़कर वो मुंतखब हो गया। तकरीबन कुछ 74,000 वोट के करीब को लेकर मुंतखब हुआ और उसने हुकूमत को वोट दिया, मैं इस आइनी तरमीम को वोट दिया। तो पीटीआई इसके ऊपर दावेदार है, उनकी ट्रोलिंग कर रही है कि उसने इमरान खान अजीज साहब के साथ गद्दारी की। इमरान खान अजीज साहब के नाम से वो वोट लेकर मुंतखब हुआ और उसने अपने भाई का खून और अपना ज़मीर जो है ना वो बेच दिया और वोट तरमीम के अंदर दे दिया। हालांकि ये भी तरमीम के अंदर वोट देना ना देना ये भी एक दूसरी कहानी है। तो उनकी ट्रोलिंग खैर टका कर इन्होंने की। तो मगर यह कि फिर बाद में इसी मुबारक ज़ेब खान साहब ने एक जनाब इलेक्शन कमीशन का उन्होंने जो ऑफिशियली जो नतीजा उनका था, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रिजल्ट था वो उन्होंने पोस्ट कर दिया अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं था, मैं आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर आया हूँ और मेरे मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार जो कि पीटीआई का उम्मीदवार था, क्योंकि पीटीआई की उसको बैक थी, तो वो जनाब गुल जफ़र खान साहब थे, जिसने वो मेरे ख्याल शायद दूसरे या तीसरे नंबर पर आए थे, को 47,000 वोट उन्होंने लिए थे। तो पीटीआई इनको मुबारक ज़ेब खान साहब को अपना कह रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं आज़ाद हैसियत से मैं मुंतखब होकर आया हूँ, बल्कि मेरे मुकाबले के अंदर जो है ना वो पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार था। इसी तरह ये बाकी दीगर भी लोगों की ट्रोलिंग कर रहे हैं। शाहमूद कुरैशी साहब का बेटा, तो वो भी मंजर आम से गायब था। पहले उसकी बीवी गायब हुई, फिर वो उसकी बीवी अचानक जो है ना ये बरामद होगी। फिर जनाब जो है ना ये जैन कुरैशी से कोई रब्ता नहीं हो रहा था, उसकी बहन ने भी, शहर बानो ने भी थोड़ा सा बाबिल मचाया, पीटीए ने भी बाबिल मचाया, पीटीए के प्लेटफॉर्म से ये भी बाबिल मचाया कि जो भी जिसके साथ भी रब्ता नहीं होता वो बिक गया, वो लुट गया। अल्लाह के इमरान खान जैसे साहब की अपने दौर के अंदर जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उस वक़्त वोटों की खरीदारी का एतराफ़ उन्होंने खुद किया है। और मज़े की बात ये है कि जितने भी ये पिछले इलेक्शन हुए हैं, बिकने का इल्ज़ामात पीटीए ने लगाए हैं कि बंदे बिके हैं और बिके भी इन्हीं के हैं, और किसी पार्टी का कोई बंदा बिकता भी नहीं है। तो बहरहाल ये उधर मुराद सईद और दूसरा फैसल जवेद खान साहब, ये भी जब सेनेट के इलेक्शन थे वो कह रहे थे कि लोगों के ज़मीर जागे, ज़मीर जागने पर वोट दें, यानी कि जो आपके लिए, क्योंकि वो उस वक़्त सादत जलनी अक़लियत में थे, अक़लियत में होने के बावजूद वो जीत गए, तकरीबन 34 वोट थे उनके, तो वो जीत गए। तो वो ज़मीर जागा, वो जीत गए। तो अभी अभी ये जब इनके ही एमएनए इनकी करतूतों की वजह से, क्योंकि ये इनकी करतूतों की वजह से लोग इनके खिलाफ हैं, इनकी पार्टी का शराजा जो बिखरने वाला है, उसके अंदर जो शनीद है, जो खबरें इस वक्त आ रही हैं कि उसके अंदर एक बड़ा तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक एक और वजूद में आ चुका है। कि आप इनके बयानात वगैरह देख लें, जो पार्टी के अंदर जितनी खींचातानी चल रही है, तो ये किसी भी पार्टी में इस तरह नहीं होता। जब मुश्किल हालात हो तो पार्टियां यूनाइटेड होती हैं। आप में उनके अख्तिलाफात उस वक़्त होते हैं जब पार्टियां इक़्तिदार के अंदर होती हैं, क्योंकि मफादात की जंग होती है। तो पार्टी जब ज़ेर अताब हो या मुश्किल वक़्त से पार्टी जब गुजर रही है, किसी भी वजह से वो मुश्किल वक़्त है, चाहे इनकी अपनी वजह से है या इनके साथ नाक
یا حق یا ناحق ہو رہا ہے، تو اس وقت پارٹیاں ہوتی ہیں یونائٹڈ. تو اب ان کے جو ٹرولر ہیں، جو ایک خاص کلاس عمران ریاض خان صاحب، صدیق جان اور اس طرح کے دوسرے جو ہے نا وہ اس وقت ٹرولنگ کر رہے ہیں ان تمام بندوں کی جو کہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس سے نفرت کرتے ہیں. عمران خان ریاضی صاحب نے کئی بار لوگوں کو کال دی. ابھی پھر جناب جو ہے نا یہ ایک تو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے نا 3 دن موج مستی کرنے کے بعد ان کی یہ آڈیو بھی ہے، ان کی ایک ویڈیو بھی ہے، یہ وہ مشال یوسف جی کے ساتھ کسی جگہ پر پھر استقبال ہو رہا ہے. تو 3 دن جب کہ یہ پروسیس یہ چل رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، پی ٹی آئی الزام لگا رہی تھی بندے غائب ہیں، بندے زیادہ تر ان کے پی کے اندر تھے. تو وہ جناب اچانک نمودار ہو کر انہوں نے بولا کہ میں آرام کر رہا تھا، میں نے اپنے سٹاف کو بھی چھٹی دے دی تھی، ان کو بولا میرے ساتھ رابطہ نہ کرے. اچانک یہ جب سے یہ سارا کام ہو گیا تو یہ نمودار ہو گئے. تو ذہن قریشی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے یہ بولا تھا، شاہ محمود قریشی نے بولا تھا کہ کے پی کے اندر جا کر روح پوش ہو جاؤ، کسی سے رابطہ نہ کرو. تو میں تو روح پوش تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسمبلی کے جو ہے نا وہ لابی کے اندر بھی میں آیا جس دن کی ووٹنگ ہو رہی تھی. تو بہرحال وہ اپنی طرف سے یہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں، مگر یہ ان کی صفائیاں، ان کی ویڈیو جو ہے اس وقت آئی ہے نام کام سے جب یہ اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی ان کی وضاحت کو وہ تسلیم نہیں کر رہی. تو اب کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان عزیز صاحب جیل میں ہیں، اور جیل میں وہ کس طرح ہے، کیونکہ جو پہلے ان کی جو عادتیں جو خراب کی ہوئی تھی، جو گڈ ٹو سی یو والی عدلیہ نے، یعنی کہ روز ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ہفتے کے تقریباً 6-7 دن ان کے ساتھ ملاقاتیں ہی ہوتی تھیں، یعنی کہ ایک سال کے 365 دن ہوتے ہیں. تو تقریباً کوئی 300 کے قریب دن جو ہے نا ان کی مختلف شکلوں میں ملاقاتیں، ان کی یا تو کوڈ ہیئرنگ یا جناب فیملی سے ملاقاتیں، وکلا سے ملاقاتیں، وکلا کے بھی کئی ہیں ان کے جن سے ملاقاتیں ہیں، تو وہ ساتھ اپنا میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتی تھی. تو جب ان کے اوپر ابھی انہوں نے وہ لگا دی ہے پابندی ان کی ملاقات کے اوپر. ایک ملاقات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نے جو انٹروین کیا تھا، ان کو جو پی ٹی اے نے ریکویسٹ کی تھی، اس کی وجہ سے ایک ملاقات ہوئی. اس ملاقات کا بھی کوئی یعنی کہ ایک پولیٹیکل جو ہوتا ہے نا کہ ملاقات کے اندر کوئی آپ اس کے پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرتا ہے. پولیٹیکل مائلیج لینے کے بجائے تو تمام تر ملاقات وہی تھی، میرے پر سختی ہیں، میری بجلی بند ہے، میں کمرے کے اندر ہوں، 20 منٹ نکالا جاتا ہے، کھانا نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے. یعنی کہ وہ سارا ہی اپنا رونا رپا جو ہے نا انہوں نے وہ ڈالا تھا. حالانکہ وہ رونے رپے کی بجائے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑے فالوورز کا لیڈر بولتے ہیں، تو وہ اپنی پارٹی کو گائیڈ لائن دیتے کہ اس کے اوپر آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اور ان کی پارٹی آئینی ترمیم کے اوپر تو متفق تھی، اور انہوں نے بولا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، مگر اہتمام حجت کے لیے عمران خان عزیز صاحب کی ہم جا کر اپروول لینا چاہتے ہیں. اپروول کیا لینی تھی انہوں نے؟ تو پہلے وہ متفق تھے، کمیٹیوں کے اندر بیٹھتے رہے، اپنی اوپینین بھی دیتے رہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا تھا کہ ان کے تقریباً 99% ان کے جو اعتراضات تھے وہ ہم نے لسن کیا اور ان کو ایڈریس کیا، یعنی کہ ان کی مرضی سے یہ سارا ترمیم ان کی آن بورڈ رکھ کر ہوئی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بولا کہ ہم اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، مگر ہم ووٹ نہیں دیں گے. اور دوسری طرف جو ہے نا یہ حامد خان وغیرہ یہ اس کے خلاف جو ہے نا یہ تحریک چلانے کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ وکلا ایکشن کمیٹی انہوں نے بنائی، اس کے اوپر احتجاج کی انہوں نے کال بھی دی. آج احتجاج کی کال تھی، کوئی نہیں نکلا. اس سے پہلے عمران خان عزیز صاحب نے 18 اکتوبر کو کال دی تھی، جمعے کو، پی ٹی آئی کو. تو پورے پاکستان بھر میں کوئی بھی نہیں نکلا، کیونکہ انہوں نے تقریباً ایک سال کے اندر جو ہے نا یہ سال سے بلکہ زیادہ 2022 سے لے کر ابھی تک اپنے لوگوں کو جناب یہ کال حق نہ حق سڑکوں پر انہوں نے رکھا، انگیج کر کے لوگوں کو رکھا. لوگ سک اینڈ ٹائرڈ ہو گئے ان کی کالوں سے. تو اس لیے وہ لوگ نکلتے نہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ نان سیریس سے لوگ ہیں. تو اب چونکہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان عزیز بقول ان کے جیل کے اندر جو ہے نا یہ بیچارہ سختیاں برداشت کر رہا ہے، اور یہ اپنی موج مستیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے علی مین گنڈا پور کا بتایا کہ وہ کس طرح 3 دن جناب جو ہے نا وہ پردہ سکرین سے غائب رہا. اب جناب یہ گوہر علی خان صاحب اور دوسرا جنہوں نے بڑا رولا رپا ڈالا ہوا تھا، ویسے انہوں نے فیصلہ تو ٹھیک کیا، ان کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا پولیٹیکلی، مگر جس نہج پر وہ چلیں گے یا جس ٹائپ کی وہ پالیٹکس کرتے ہیں تو یہ فیصلہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. تو فیصلہ اچھا ہے تو مگر یہ کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. وہ فیصلہ کیا تھا؟ کیونکہ اسپیکر صاحب کی جو ہے نا وہ اسپیشل ڈائریکشن کے اوپر خصوصی کمیٹی بنی، جو کہ ججز آنے والے سپریم کورٹ کے جج کا جو ہے نا وہ تقرر کرے گی، ان کا نام فائنل کر کے یہ بھیجے گی جو سپریم کورٹ سے 3 نام آنے ہیں. ایک آئے گا 3 سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس
मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याही आफरीदी साहब के नाम आएंगे। तो वो कमेटी बनी और कमेटी के अंदर 12 रुकनी कमेटी है। तो उसके अंदर जनाब गौहर अली खान साहब भी हैं, जनाब साहबजादा हमरजा साहब भी हैं और अली जफर साहब भी हैं उसके अंदर। पीटीए के 3 मेंबर हैं, 12 रुकनी कमेटी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी गालबन 3 और इसी तरह नून लीग, यानी कि जितनी पार्टी की नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर, उसी के हिसाब से उनको मिली है। पीटीए इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब को भी एक एक मिला, एक सेनेट से और एक गालबन कौमी असम्बली से। तो ये प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जनाब एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 3 तो फैसला क्या होगा। तो भाई ये फैसला ये कोई आपकी जितनी आपकी नुमाइंदगी है उसी के हिसाब से आपको मिलना। ये तो नहीं कर सकते कि आपको जनाब जो है ना 12 रुकनी कमेटी के अंदर आपको 7 आपको दे दे, 5 वो ले लें, या 9 आपको दे दे, 3 वो ले लें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये जितनी जितनी मुतनासिब नुमाइंदगी आपकी बनती है उसी हिसाब से है। अब जो ज़्यादातर जो कुरा है, क्योंकि ये बेनिफिशरी ये होते हैं इस तरमीम के। पहले जो नैब तरमीम हुई थी, इमरान खान न्याजी साहब उसके खिलाफ गए थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया और नैब तरमीम को जो है ना वो पार्लियामेंट ने जो की थी बहाल कर दी। सबसे पहले इमरान खान न्याजी साहब जो है ना उसके बेनिफिशरी बनकर गए। उन्होंने बोला कि जनाब तोशा खाना का केस जो है ना ये नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो जनाब रेगुलर कोर्ट के नैब कोर्ट के अंदर या रेगुलर कोर्ट के अंदर चला जाए। तो बेनिफिशरी उन्होंने ये फ़ायदा उठाया। अब 26वीं आईनी तरमीम हुई है, इसके अंदर भी पीटीआई ने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा इस तरह उठाया क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जो है ना वो इनकी रिव्यू पिटीशन चल रही थी। रिव्यू पिटीशन उसी 3 रुकनी बेंच के साथ थी जिन्होंने असल फैसला किया काजी फाइज ईसा साहब की सदारत के अंदर। मसरत अली भी थी। हामिद रजा साहब ने जनाब पर उधर दलाइल देने से इनकार कर दिया कि आप बॉयज जज हैं और मैं आपके दलाइल नहीं देना चाहता, और दूसरा ये आपकी जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। वो उन्होंने बोला अली जफर साहब ने, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है और ये आइनी अदालतों के अंदर ये केस चलने वाला है। यानी कि आइनी अदालतों का यहाँ पर भी उन्होंने फ़ायदा लेने की कोशिश की। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर जो रेड मार्क इसलिए है क्योंकि पीटीए की और उनकी जो है ना एक टेप भी जो कहते हैं मुनीब फ़ारूक साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब जो है ना ये एंकर पर्सन है, उन्होंने खबर ब्रेक की अपने वीडियो पैगाम के जरिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह के पीटीए के साथ रबते थे और उन्होंने उनके साथ बड़े वादा वेद भी किए थे। इमरान खान नज़ीर साहब की आपको याद होगा, वो कहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब आएंगे 4 हल्के खुलेंगे ये गवर्नमेंट चली जाएगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मुनीब अख्तर साहब का भी किरदार थे। मोस्ट लाइकली याही आफरीदी साहब जो है ना अगले आने वाले चीफ जस्टिस जो है ना वो मुंतखब हो जाएंगे। उनको सिलेक्शन करके ये कमेटी जो है ना वो दे देगी आगे। वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, माजरत करते हैं या नहीं करते, ये एक बात का मसला है। और दूसरा इसी जो है ना 26वीं आइनी तरमीम के तहत आगे चलकर आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये बनेगा एक और जो है ना ये कमीशन बनेगा, एक और कमेटी खसूसी कमेटी बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके अंदर जजेस को तयन करेगी बराबरी की बुनियाद पर। तमाम सूबों के अंदर से भी देगी और बाकी ये सुप्रीम कोर्ट से भी एक जज होगा जो उसका हेड होगा। तो उसके अंदर भी यकीनी तौर पर पीटीए फिर अपने नाम जो है ना उसके अंदर डालेगी। यानी कि एक तरफ वो तरमीम की मुखालफत करना, तरमीम को काला कानून कहना, उसको कोर्ट के अंदर जाकर चैलेंज करने का इरादा रखना ताकि ये उड़ जाए, और दूसरी तरफ जनाब उसके फ़ायदे उठाने हैं। किसी बंदे को कोई फिक्र नहीं है, हर बंदा पीटीए के अंदर अपनी अपनी गेम डाल रहा है। इमरान खान न्याजी साहब जेल के अंदर हैं, उनकी जेल को रिहाई करवाने के लिए कोई भी उनकी स्ट्रेटजी इनके पास ना है थी, ना है और ना ही आने वाले वक्त के अंदर होगी। और पीटीए का इस वक्त जो है ना ये शराजा मुकम्मल तौर पर बिखरने के लिए तैयार है। आने वाले चंद दिन के अंदर आप देखेंगे कि पीटीए किस तरह ये ताश के बतों की तरह या रेत के घुलंदे की तरह ये पानी के अंदर ये बह जाएगी।